कार्तिक मासर कथा पत्राले ओला गच किए हिथिला आमे तो लक्ष्मी हिथिला बोली कहि देना हेले उजागर जे रात सारा रहउचन से कथाटे मोर माई के पत्रा में सखा आगोत्रे तया जुगे मोर भारी जा खेलु गो इदा पर जुगे मोर माई माइन टिके बिगड़ी गला बोल चल बाबू चलबा हेंता नहीं समस्त आमे का बोली कर कहसु हनुमान चंद्र सेना रूप होईची किंतु कंसर अत्याचार देखि करी विष्णु भगवान दुई भाग हेली दुई भाग रे विभक्त हेली अधा चंद्र सेना हेले और अधा कृष्ण भगवान कंस के निधन करबे बाम भागटा चंद्र सेना हेले राधार संगे सदा सर्वदा रही दिबे आगे मर्धन कह गो बाबू इटा हरिवंशर कथा देखबो हाँ हाँ सखा केनता खिचे आगे तया जुगे मोर भारी जा हेलु को तपर जुगे मोर माई मोर चंद्र सेना मामू जानी जीवे बोली बोलु अछु नाई नाई सखा भाल चंद्र सेना जानी जीवे बोली कबाट नि फिटू आमे केते बेले पलामु पछे आबा चुछा टाके ए पिना हां मागो जनेटा धरी जने गागो हां हे हाथ कर जन मार देसी कोहने नो हे केनु बाड़ी आठ बार फटाई देबा हे केनु बाड़ी मते नहीं बाजे गो एगो सखा आगत्रे तया जुगे मोर भारी जा खेलु को दपर जुगे मोर माई मोर चंद्र सेना मामू जानी जीवे बोली बोलु अछु नाई नाई मोर चंद्र सेना मामू जानी जीवे बोली बोलु अछु नाई नाई सखा माई के केन कथा पत्रा मा आगो ए कली जुगर नारी नर रहु छंगु जागर का रहु छंगु जागर सखा कली जुगर लोके तो ओला पूजा करूछन तुलसी पूजा कला बेल के राती रे इडा उजागर रहउछन जदी भी जे सुई देला आगो मर्धन कह गो बाबू आगो निद्रावती जदि आर नयने खारिब आर जदि जिए माई गो सुई न पड़िब सखा से पाप होइबा मोर चांद मुगी से केन पाप भोगिबा मोर चांद मुगी तया जुगे मोर भारी जा खेलु को दापर जुगे मोर माई सखा तो राति रे उजागर रहउछु जदि भी निद्रावती नयने खारी देले जदि सोई पड़ले से ताके काट पाबला से कथा आमके टिके कहि देबो आगो मर्धन आगो से पापर कथा कहिबा गो मोर मनर उपरते जीव माई मोर मनर उपरते जीव से पापर कथा कहिब गो मोर मनर उपरते जीव माई मोर मनर उपरते जीव सखा आगो ए कथा कहिब मोर मने प्रते जीव ए तुमके चांडालो ना गजे क्षमा मागोई के दया जुगे मोर भारी जा खेलु को दपर जुगे मोर माई
दंड ज्ञानी चांडाल नाक बोली गिरी हम यूट्यूब रे जेंटा देखलु हेटा कहू बुझलो कि मोबाइल यूट्यूब रे जेंटा देखलु हेटा कहू जे आगा को याद गुटे कथा बुझाबे आमे सुनमु आपण माने सबे बुझासन त्रियो राधा पंच कृष्ण एटा समस्ते बुझासन जे आमे गुटे अलगा जिनिस जानछु अष्टकुंज 16 कुंज अच्छे नहीं बोले 8टा कृष्ण 8टा राधा 8टा दूती 8टा कुंज हैला बोले ज्ञानी चांडाल ना कह गया हमको टिक बुझाबे दर्शक माने सुनबार लगी दर्शक माने सुनबार लगी उपस्थित जे 3 बजे गले फिर से पाली धरी ट्रैक्टर माने आसवा केनता करम नहीं नहीं आपन माने कवर आ गया तुम चिंता न करो 8टा राधा 8टा कृष्ण 8टा दूती ठीक আছে और 8टा कुंज जाहटा से नहीं मुई 8टा कृष्णटा कहि देमी आज्ञा तुमे आसर 8टा राधा कह अरे देइछन 500 तुमे नियो लंका गड़े रावण मोलार अयोध्या रे मंथरा विधवा हला सीता माई की राजे जना भी नहीं पड़ला मुई 8टा कृष्णटा बुझामी तुमे 8टा राधाटा बुझ ई 500 नियो आगो मुई जेनटा पत्रे जे कह हेनता के चुचा खोलार धानी ना सुन सुन कला कानो सुन सुन कला कानो आगो बाप धना जहा पचारिल राजा कहुअछि पुणा जहा पचारिल राजा कहुअछि पुणा सुन सुन कला कानो आगो बाप धना जहा पचारिल राजा कहुअछि पुणा जहा पचारिल राजा कहुअछि पुणा एरनी का बोले बाबू घरे की जे उजागर जन रहसन सुई पड़ले कहीं पाप लागसी आर कार्तिक व्रत को जगु करंती पालन उजागर रगे थंती चतुर्दशी दिन उजागर रगे थंती चतुर्दशी दिन नलिल आर सकल पाप को देखो निद्रावती जान उजागर न रखिले दियंती प्रसन्न उजागर न रखिले दियंती कषण नलिलो ए बोली निद्रावती सबुतक पातक आनिकरी टिके जदि सुई पड़लो बोले अमृत भांडपुरी थिला सुरा टुपा के ना सब जदि आज्ञा कही थी सम्बलपुरी रे नहीं कहे हां आगो कही दउ छ ठीक है सुनो
আটটা রাধা বলুছি মুই আয়লা বেলকে ইছিন কাঁ বলিছন হেনে জানছ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ফেল হয়ে গেল সকালে যে রাধার সঙ্গে ভেটেল রাতের 2 বজেরও ভেট হইতেলে রাইট এন্তা মুরুক ইনে ন আজি দেখনি फिर भी कही दमा 3 বজে তক চন্দ্রসেনা বাহারিছে রাধা কৃষ্ণ 2 বজেরও ভেট পড়ুছি आगो बाबू लाग लगवार उचित नुहे से फिर भी कही दियो कृष्ण आठटा कही दियो मु आठटा राधा कही देबे আগে মর্ধন हाँ हाँ মুই 8টা কৃষ্ণর কথা কই দউছে हाँ हाँ আগো সুবাহু দাপর যুগরে সজনী গো আর মুই দেবকীর গর্ভে জন্মিলি এটা সুবাহু দাপর যুগের কথা দেবকীর গর্ভরে জন্ম হইছে আগো দেবকীর গর্ভরে জন্মি গো সজনী আর কংস রাজাকে মারিলি গো সজনী কংস রাজাকে মারিলি কৃষ্ণ কেন কেন যুগরে জন্ম হইছন ও মন দেই কৃষ্ণ ইয়ারে প্রশ্ন করু এটা সুবাহু দ্বাপর যুগ हाँ हाँ রে কৃষ্ণ ভগবান দেবকীর গর্ভরে জন্ম হইকি কংসকে মারিছন এটা সুবাহু দ্বাপর যুগরে আগ নিপাত সত্য যুগ যেবে আসিলা গো মুই কৃষ্ণ অবতার খেলি हाँ हाँ নিপাত সত্য যুগরে কৃষ্ণ অবতার খেলি है गो बाबू আগ মহর গর্ভরু আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আর নিরতে মুই জন্ম কলি গো সজনী নিরতে মুই জন্ম কলি আগো ভিন্ন সত্য যুগে এক কৃষ্ণ সহি গো শুনু থাও মন দেই हाँ हाँ এটা অভিন্ন সত্য যুগে গোটে কৃষ্ণ থিলে সে কৃষ্ণ অভিন্ন সত্য যুগরে কাহাকে মারিଥିଲେ कहा के मारी थे गो बाबू মর্ধন हाँ हाँ আগ নিপাত অসুর মারিଥିଲେ পুণ নিপাত অসুর বলে বুঝুছন গানি পহলা পত্রাব হে পুরাণ পড়ু যেন প্রশ্ন মানে कही चलो कही चलो আগ নিপাত অসুর আরম্ভ করিলি নিধন আর মন দেই করি শুণ গো সজনী মন দেই করি শুণ केते दूर पहुंचू जे देखो छो হ্যাঁ केते दूर पहुंचू जी जे আগো हाँ हाँ আর গোটে কথা কহিদেলে যে মনকে ଯିବା हाँ हाँ মহাভারত যুদ্ধ কে কহি পারবা বইলে যুধিষ্ঠির দেব সহদেব কি है है সহদেব পত্রালে প্রভু কি হে কহি নি পারন केहे नहीं कही पारन খালি সিংহ শৃগাল কহি পারবে हेंता का আর সিংহ শৃগাল মহাভারত যুদ্ধর কথা দেখিଥିଲି सत्य का শৃগালী কে কহুছে সিংহ যে কেতে থর মহাভারত যুদ্ধ হইছে আর কেতে থর কৃষ্ণ জন্ম হইছন মুই বি নি কহি পারে গো হেলে সবু থর দেখু যে বলুছন हेंता का হেন্তা আগো দেবকীর গর্ভরূপ গুটে কৃষ্ণ জন্ম খেলা গো কংস রাজাকে মারিলা আর গুটে কৃষ্ণ অষ্টমল্লকু গোক্ষণকে বিনাশ কলা গুটে কৃষ্ণ জন্ম হেলা দেবকীর গর্ভর যে কংসকে মারিলা আর গুটে কৃষ্ণ অষ্টমল্লকে মারিলা আর গুটে কৃষ্ণ মহাভারত যুদ্ধ কলা আর গুটে কৃষ্ণ নিজের বংশকে ধ্বংস কলে আর গুটে বংশকে যারা সবর সর মাইলা बेस बेस কেন কৃষ্ণর কথা কহেমি পত্র তো ঠিক हटार काना धरुछ गो बाबू तमर कर्तव्य तुम करो सखा गुटे कृष्ण देवकीर गर्भरे जन्म हेला आर गुटे कृष्ण कपपुर के गला आर गुटे कृष्ण कंस के मायला आर गुटे कृष्ण अष्टमल्ल के मायला गुटे कृष्ण महाभारत युद्ध कला आर गुटे कृष्ण कोकुआ पकीरे ध्वंस कला आर गुटे कृष्ण निजे मोला দেখ তো হেটা केन कृष्णर कथा कहमी जे पत्र আর কেনটা কহে বুড়ে বুয়া হেটা তো হইছে और सोटा के परसोटा लम ढेटा क्वेश्चन माने करी आस आगो काय हेला गो बाबू जेते जल्दी पारुछ खोली दियो खोली देमु हाँ आमे जानू छु ज्ञानी आज्ञा ज्ञानी बोलुछन मोलू कहउछन ज्ञानीटा हेले अज्ञानीटा
কৃষ্ণ বিনা ফুল লাগে না রে শ্যাম বিনা ফুল লাগে না মতে মারি দেলা রে মতে সারি দেলা রে এন্তা টাইম টের পাব কাগো নট ভর কালিয়া সোনারে নট ভর কালিয়া সোনা কৃষ্ণ বিনা ফল লাগে না রে শ্যাম বিনা ফল লাগে না কৃষ্ণ বিনা ফল লাগে না রে শ্যাম বিনা ফল লাগে না মতে মারি দেলা রে মতে সাজি দেলা রে মতে মারি দেলা রে মতে সাজি দেলা রে নট পর কালিয়া সোনা রে নট পর কালিয়া সোনা ভাল লাগনা তোমারি বিনা কৃষ্ণ বিনা আদি কৃষ্ণ বিনা ভাল লাগনা শ্যাম বিনা আদি শ্যাম বিনা ভাল লাগনা ভাল লাগনা তোমারি বিনা তোমারি বিনা বুঝারি আজ্ঞা কহছন আর গোটে গোটে প্রশ্ন উত্তর করা হলো কেনতা কেন হ্যাঁ ঠিক আছে নডিলো এ বনি